हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज है संडे, मॉर्निंग के अभी 8:30 बज रहा है। तो आज हम जा रहे हैं संडे राइड पे। चलिए देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, ऑन द वे ही डिसाइड करेंगे। लेट्स गो। हेलो गाइस, हम निकल चुके हैं आज संडे राइड के लिए। अभी ऑन द वे है। पेट्रोल पंप से फ्यूलिंग कराएंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। एग्जॉस्ट की साउंड कैसी आ रही है बताना। फर्स्ट टाइम आज जा रहे हैं संडे राइड पे। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। ऐसा ही मौसम हो तो मज़ा आता है राइड करने में। बारिश वाला मौसम हो रहा है। ये है जीजू और मैं जा रहा हूँ राइड पे, और मेरे साथ पिलियन में बैठा है मेरा भाई। जीजू को भी इंट्रो शूट करना है। गाइस, आज हमारे राइड पे ये मेरी बाइक जा रही है R15, और ये जीजू की बाइक है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। और ये है जीजू जो इंट्रो शूट कर रहे हैं, और ये है मेरा भाई रोहित मंडल। आपको आवाज़ सुना देता हूँ बाइक की। गाइस, आप लोग बताना आवाज़ कैसी आ रही है। राइड को कंटिन्यू करते हैं। गाइस, अभी अभी थोड़े बहुत वीडियो शॉट्स लिए, अभी राइड को कंटिन्यू करते हैं। मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है आज। मौसम देखो गाइस, बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है। इसी मौसम का तो इंतज़ार होता है राइडरों को कि कब मौसम अच्छा हो और हम निकले बाइक लेके।
भाई 3-4 दिनों से कोई वीडियो नहीं डाली, इस वजह से आज निकले हैं संडे राइड पे। और वैसे भी मन था संडे राइड पे निकलने का। आज भी मेरी आंखें नहीं खुली थी, बट जीजू ने कॉल करके उठा दिया। Sometimes I'm selfish, get jealous. Now that your things are gone, what have I done? Was everything worth this? I guess I deserve this. पेट्रोल पंप आ गया, यहाँ से रिफ्यूलिंग कराते हैं, उसके बाद चलते हैं। Sometimes I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing. My whole world has shifted again. Now I drop back to an empty room, and it's setting in. Now that your things are gone, what have I done? Sometimes I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing. My whole world has shifted again. Now I drop back to an empty room, and it's setting in. Now that sometimes I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing. My whole world has shifted again. Now I drop back to an empty room, and it's setting in. Now that your things are gone, what have I done? Was everything worth this? I guess I did. सॉरी गाइस, मैंने माइक लगाना भूल गया, माइक ऐसे ही नीचे लटक रहा था। अभी मैं जब चार्जिंग पोर्ट का कवर लगाया तब देखा मैंने, बारिश भी तेज़ हो गई। सही है, हो जाए बारिश।
जीजू हमारा वेट कर रहे हैं। Sometimes I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing. My whole world has shifted again. Now I drive back to an empty room, and it's setting in. Now that your things are gone, what have I done? बारिश हो रही है, फर्स्ट संडे राइड पे ही बारिश, वाह। रोहित, तू जीजू के उसमें बैठ जा, जीजू के उसमें बैठ जा, तू कीचड़ लग जाएगा वरना। हाँ चलो गाइस, इसको उस बाइक पे बिठाते हैं, क्योंकि अभी बात कर रहा था बारिश हो जाए बारिश हो जाए, बारिश आ गई। अब ये पीछे बैठ के बस बैग को पूरा ख़राब कर देगा, तो इसको बिठाते हैं उस बाइक पे, फिर अकेले राइड करते हैं। सिंगल बंदे को कोई दिक्कत नहीं होती है, पिलियन बैठे फिर पिलियन को ही दिक्कत होती है। पानी के छींटे पड़ते हैं। बारिश खत्म। Sometimes I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing. My whole world has shifted again. Now I drive back to an empty room, and it's setting in. Now that your things are gone, what have I done? Was everything worth this? I guess I deserve this. Oh, why do I run whenever I'm hurting? I guess I'm still learning how to love. आ गए पंतनगर यूनिवर्सिटी के कैंटीन में। कैंटीन क्या, बहुत सारी शॉप्स है यहाँ पे, देखते हैं कुछ खाने को मिलता है कि नहीं। Sometimes I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing. My whole world has shifted again. Now I drive back to an empty room, and it's setting in. Now that your things are gone, what have I done? Was everything worth this? I guess I deserve this. Oh, why do I run whenever I'm hurting? I guess I'm still learning how to love. गाइस वी हैड आवर ब्रेकफास्ट, अब चलते हैं दोबारा।
हमने मैगी और चाय पी, मतलब मैगी खाया और चाय पिया, बट मैगी अच्छी नहीं थी। ठीक है, जो भी है, पेट तो भरा। इधर से गाइस, मौसम आज बहुत बढ़िया है, तभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। थोड़ी बहुत गर्मी लग रही है, बट ठीक है, राइड पे इतना तो चलता ही है। बट अगर सुबह से धूप होती फिर तो हालत ख़राब हो जाती। और मैं शर्ट भी पहन के आया, मोटी सी शर्ट पहन के आया। राइडिंग ग्लव्स है मेरे पास, बट पहन के चलाने की आदत नहीं है, तभी थोड़ी दूर चलाओ तो हाथ दर्द हो जाता है, रिस्ट में पेन होता है, फिंगर्स में पेन होता है, आदत नहीं है ना। और आज सोचा शॉर्ट राइड है तो क्या ही पहने। देखिए गाइस, ये मेरे साथ बैठा था पिलियन, बैग का क्या हालत हुआ। थोड़ा बहुत ही लगा है क्योंकि मैंने बहुत स्लो चलाया था। गाइस, दोबारा फिर से वही सेम रूट क्या दिखाऊं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।